السلام عليكم. من الأعذار الواهية التي نتمسك بها هي فات الأوان أو فات الوقت. في اللغة الفرنسية هناك تعبير جد رائع يقول Il n'est jamais trop tard pour bien faire. لم يفت الوقت أبدا أو لم يفت الأوان أبدا لفعل ما أو للقيام بعمل ما. في هذا الفيديو سنتعلم هذه العبارة التحفيزية Il n'est jamais trop tard pour وسنربطها بسياقات متعددة لنحفز أنفسنا لتعلم اللغة الفرنسية وأيضا على النجاح في الحياة. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. لم يفت الوقت أبدا jamais أبدا لم يفت الوقت أبدا أو لم يفت الأوان أبدا لكي تتعلم pour apprendre لكي تتعلم apprendre تتعلم وهي اشتقاق من الكلمة l'apprentissage التعلم. Il n'est jamais trop tard pour apprendre une nouvelle langue. لم يفت الوقت أبدا أو لم يفت الآوان أبدا لكي تتعلم لغة جديدة une nouvelle langue. La langue اللغة une nouvelle بمعنى جديدة. Il n'est jamais trop tard pour apprendre le français. فلم يفت الوقت أبدا لكي تتعلم اللغة الفرنسية. يعني كفى من الأعذار الواهية فلم يفت الوقت أبدا لكي تتعلم ولكي تجتهد. Il n'est jamais trop tard pour réaliser tes rêves. فلم يفت الوقت أبدا لكي تحقق pour réaliser لكي تحقق أحلامك tes rêves. Il n'est jamais trop tard pour rêver d'un nouveau rêve. فلم يفت الوقت أبدا أو لم يفت الآوان أبدا لكي تحلم بحلم جديد un nouveau rêve حلم جديد. Il n'est jamais trop tard pour changer de vie. فلم يفت الوقت أبدا لكي تغير pour changer لكي تغير حياتك نحو الأفضل بطبيعة الحال. Il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. فلم يفت الوقت أبدا لكي pour un nouveau départ لكي تنطلق انطلاقة جديدة un nouveau départ انطلاقة جديدة. Il n'est jamais trop tard pour se fixer un nouveau but. فلم يفت الوقت أبدا لكي تحدد هدفا جديدا un nouveau but. Il n'est jamais trop tard pour avoir une vie heureuse. فلم يفت الوقت أبدا لكي تعيش حياة سعيدة une vie heureuse. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. يعني لم يفت الوقت أبدا لكي تبدأ من جديد pour recommencer. commencer تبدأ. أما حين نقول recommencer يعني أن تبدأ من جديد أو تعيد المحاولة pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour te marier. يعني هذه بالنسبة للناس يعني الناس الذين تقول يعني مثلا إنسان تجاوز سن 50 فيقول يعني فاتني القطار يعني لا يمكنني أن أتزوج يعني وهذه من الأعذار الواهية. il n'est jamais trop tard pour te marier يعني لم يفت الوقت أبدا لكي تتزوج لأن الأعمار بيد الله. Il n'est jamais trop tard pour régulariser ta situation en France. لم يفت الوقت أبدا لكي تقوم بتسوية وضعيتك في فرنسا. pour régulariser لكي تقوم بتسوية وضعيتك ta
situation الوضعية en France ou bien en Belgique. Il n'est jamais trop tard pour réclamer tes droits. فلم يفت الوقت أبدا لكي تطالب pour réclamer لكي تطالب بحقوقك tes droits. حقوقك le droit الحق أو القانون أو tes droits حقوقك. Il n'est jamais trop tard pour changer de mauvaises habitudes. يعني لم يفت الوقت أبدا لكي تغير يعني عاداتك السيئة. Pour changer لكي تغير les mauvaises habitudes العادات السيئة. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. وهذا c'est un proverbe français. يعني هذا مثل فرنسي مشهور يقول يعني لم يفت الوقت أبدا لكي تقوم بعمل ما pour mieux faire لكي تقوم بعمل جيد أو il n'est jamais trop tard pour réussir. يعني لم يفت الوقت أبدا لكي تنجح pour réussir لكي تنجح la réussite النجاح. Il n'est jamais trop tard pour aimer. يعني الحب ليس له سن معين. يعني il n'est jamais trop tard pour aimer. يعني لم يفت الوقت أبدا لكي تحب. Il n'est jamais trop tard pour devenir riche. فلم يفت الوقت أبدا لكي تصبح pour devenir لكي تصبح غنيا riche غنيا. La richesse الغنى وضدها la pauvreté الفقر. Il n'est jamais trop tard pour soigner ta maladie. فلم يفت الوقت أبدا لكي تعالج pour soigner لكي تعالج مرضك ta maladie. Il n'est jamais trop tard pour soigner ta timidité. يعني لم يفت الوقت أبدا لكي تعالج خجلك pour soigner ta timidité. خجلك كي تعالج خجلك. Il n'est jamais trop tard pour changer de boulot. يعني لم يفت الوقت أبدا لكي تغير عملك. يعني pour changer de boulot لكي تغير العمل. Il n'est jamais trop tard pour arrêter l'alcool. وهذه بالنسبة للأشخاص المدمنين نقول لم يفت الوقت أبدا لكي تكف عن شرب الكحول pour arrêter l'alcool لكي تكف أو لكي تقلع عن شرب الكحول. Il n'est jamais trop tard pour dire merci. فلم يفت الوقت أبدا لكي تقول شكرا أو لكي تعبر عن شكرك pour dire merci. Il n'est jamais trop tard pour dire je t'aime. فلم يفت الوقت أبدا لكي تقول أحب pour dire je t'aime. Il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer. وهذه أيضا بالنسبة للأشخاص المدمنين على التدخين نقول il n'est jamais trop tard لم يفت الوقت أبدا لكي تقلع pour arrêter لكي تقلع عن التدخين أو لكي تكف عن التدخين أو لكي تقلع عن التدخين. Il n'est jamais trop tard pour apprendre un métier. لم يفت الوقت أبدا لكي تتعلم حرفة un métier حرفة. Il n'est jamais trop tard pour apprendre l'informatique. يعني لم يفت الوقت أبدا لكي تتعلم المعلوميات l'informatique. Il n'est jamais trop tard pour conduire une voiture. يعني لم يفت الوقت أبدا لكي تسوق سيارة. يعني لتتعلم السياقة لكي تسوق سيارة.
Il n'est jamais trop tard pour apprendre la conduite. لم يفت الوقت أبدا لكي تتعلم السياقة. Pour apprendre la conduite. Il n'est jamais trop tard pour immigrer. لم يفت الوقت أبدا لكي تهاجر. Pour immigrer. L'immigration, الهجرة. Il n'est jamais trop tard pour faire du sport. لم يفت الوقت أبدا لكي تقوم بالرياضة. Pour faire du sport. Le sport, الرياضة. Il n'est jamais trop tard pour passer le bac. فلم يفت الوقت أبدا لكي تجتاز البكالوريا. Il n'est jamais trop tard pour avoir des enfants. لم يفت الوقت أبدا لكي يصبح لديك أطفال أو لكي يكون لديك أطفال. Il n'est jamais trop tard pour faire des amis. لم يفت الوقت أبدا لكي تنشئ صداقات أو ليكون لديك أصدقاء. Il n'est jamais trop tard pour soigner ta beauté. هذه بالنسبة للنساء. فلم يفت الوقت أبدا لكي تعالجي جمالك. Ta beauté, جمالك. Il n'est jamais trop tard pour s'intégrer à la société. لم يفت الوقت أبدا لكي تندمج في المجتمع. Il n'est jamais trop tard pour perdre du poids. لم يفت الوقت أبدا لكي تخس أو تفقد الوزن. Pour perdre du poids. Il n'est jamais trop tard pour suivre cette formation. لم يفت الوقت أبدا لكي تتابع أو لكي تتعلم هذه الدراسة. Pour suivre cette formation. Il n'est jamais trop tard pour trouver sa voie. لم يفت الوقت أبدا لكي تجد طريقك في الحياة. Pour trouver sa voie.